जों लोकसभा निर्वाचन व्यक्ति मना है एजिंगे कमल थाना विशेषी फानो तामनो लाइट थाने दिया सोफिस को तीनो मार्च पर दिए दिने अब बड़े के नाम को दिए जब राजा का कमल में बैठा महाराजा तो किसी को कैसे बोलने बैठा बोलने कैसे बोलने बैठा किसान मारो थे किसान मारो ना किसान मारो थे किसान मारो ना कैसे बोलते या फिर चौराहा पे आज चौराहा दिखाने से चौराहे से कैसे चौराहा खुशी मारना करा jadi sebelumnya orang bawa bola satu tadi kan ada barasan ulis terus kebang pun baik kebang kali ni balik sebut balik balik semua program sudah pada monte macam buku tahu sudah berarti bawa asli benar wahnya bersama semakin বিজেপি প্রমোদের দুটের যে প্রার্থী এখন কি প্রমোদের আনারসন নাই এবার চিহ্ন শুধু পদ্মফুল চিহ্ন সবাই ভোট দিব কেমন নাই নাই দুইটা আমার দেখে না ঠিক আছে হ্যালো ভারত মাতা কে জয় ভারত মাতা কে জয় বিজেপি চলো Sabar lah nya. Lagi nak. Vande